وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ میں بستی سے نکل کر کھیتوں کے ساتھ ساتھ اس طرف چل پڑا جدھر پہاڑیاں اور درخت تھے۔ یہاں گھاٹیوں میں اتر گیا۔ میں ان راستوں پر ہو کر چل رہا تھا جن راستوں سے مجھے اپنا آدمی لے کر باہر آیا تھا۔ کمانڈو شیروان نے مجھے دیکھا تو تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا بتی کو آگ لگا دی ہے، اب دیکھیں دھماکہ ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم وہیں درختوں کی اوٹ میں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے اسے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کل رات کو ہم اپنے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیں گے، وہ بریگیڈیئر کے بنگلے سے کچھ فاصلے پر چھپ کر بیٹھ جائے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ محلول کام دکھائے گا؟ میں نے کہا میں اس کا تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں، شرط صرف یہ ہے کہ پدماوتی اس بریگیڈیئر کی بوتل میں محلول کے قطرے ڈال دے اور بریگیڈیئر اس بوتل میں سے پی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ایسا دھماکہ ہوگا کہ آدھا بنگلہ رام اوتار کے ساتھ ہی اڑ جائے گا۔ میں خود جانا چاہتا تھا مگر کمانڈو شیروان نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ وہاں آس پاس ملٹری پولیس اور انٹیلیجنس کے آدمی چھپے ہوتے ہیں، تم پہاڑی علاقے سے واقف نہیں ہو، کہیں پھنس نہ جاؤ۔ ہمارا آدمی دھماکے کے بعد نکل آئے گا۔ ہفتے کی رات آ گئی۔ شیروان نے اپنے آدمی کو ہدایات دے کر بریگیڈیئر کے بنگلے کے قریب کسی جگہ چھپ کر بیٹھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں اور شیروان رات کے 12-1 بجے تک اپنے اگلے مشن پر یعنی گل خان کو بھارتی انٹیروگیشن سینٹر سے فرار کروانے کے بارے میں غور کرتے رہے۔ جموں سے اپنا جاسوس نہرو انٹیروگیشن سینٹر کی تفصیلات معلوم کر کے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد ہی ہم کوئی منصوبہ تیار کر سکتے تھے۔ رات 1 بجے کے بعد نوشیروان سونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ تم بھی سو جاؤ، جو ہونا ہے وہ صبح ہی ہوگا، ہمارا آدمی آ کر خبر کر دے گا۔ وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بستر پر پہلو بدلنے کے بعد میں بھی سو گیا۔ صبح کی اذان کے وقت ہمیں اٹھا دیا گیا۔ میں نے اور کمانڈو شیروان اور دوسرے حریت پسند مجاہدوں نے اکٹھے صبح کی نماز پڑھی۔ دھماکے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اولاد کی خاطر پدماوتی ویسے ہی کرے گی جس طرح میں نے اسے ہدایت کی ہے۔ وہ چالاک اور تجربہ کار عورت تھی۔ اس نے اب تک ضرور شراب کی بوتل میں دھماکہ خیز محلول، جس کو وہ گنگا کا پوتر جل سمجھ رہی تھی، ملا دیا ہوگا۔ اب صبح ہو گئی تھی۔ ہم نے ناشتہ کیا اور اپنی اپنی سٹین گننے لے کر ان کی صفائی کرنے بیٹھ گئے۔ شیروان کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے، بریگیڈیئر ابھی تک زندہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے حساب کے مطابق تو اس وقت تک وہ ختم ہو گیا ہوگا، اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے ہوں گے، آگے جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ دن کے 10 بجے کے قریب اپنا آدمی آ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور بتایا کہ بریگیڈیئر رام اوتار ختم ہو گیا ہے۔ کمانڈو شیروان نے مجھے گلے لگا لیا۔ دوسرے حریت پسند مجاہد کمانڈوز بھی وہاں آ گئے۔ جو مجاہد یہ خوشخبری لایا تھا وہ کہنے لگا میں بنگلے سے تھوڑی دور ایک اونچی جگہ پر درختوں میں چھپ کر بیٹھا بنگلے کو دیکھ رہا تھا۔ بریگیڈیئر کی فوجی گاڑی برآمدے کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک 9 بجے اس کی گاڑی کے آگے پیچھے چلنے والی دوسری گاڑیاں بھی آ گئیں۔ ان میں فوجی باڈی گارڈ اور کمانڈوز بیٹھے تھے۔ بنگلے پر خاموشی چھائی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ ہوگا، مجھے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور میں نے بنگلے کے ایک حصے کی چھت کو اوپر اڑتے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ بنگلے کو آگ لگ گئی تھی۔ آگ کے شعلے اور دھوئیں نے سارے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فوجی ایک انتشار کے عالم میں گھبرائے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کشمیری مسلمانوں کے بدترین دشمن رام اوتار کے پرخچے اڑ گئے ہوں گے۔ میں فوراً پہاڑی کی دوسری طرف اترا اور بھاگتا ہوا یہاں تک آپ کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میں نے اس مجاہد کو گلے لگا لیا اور شیروان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ شیروان نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اللہ نے ہمارے مشن کو کامیابی عطا کی ہے دوست، مگر اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، خواہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کمانڈو شیروان کہنے لگا بریگیڈیئر کی موت کے ساتھ ہی علاقے کی ملٹری پولیس اور خفیہ ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہوں گی اور ممکن ہے کہ وہ اس علاقے کو بھی گھیرے میں لے لیں۔ کمانڈو شیروان نے ہاتھ بلند کر کے کشمیری زبان میں مجاہدین سے کچھ کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ضروری سامان باندھا جانے لگا۔ کہیں سے 6-7 خچر آ گئے۔ سامان ان پر لاد دیا گیا۔ میں اور کمانڈو شیروان خچروں پر سوار ہو گئے اور دن کی روشنی میں ہمارا یہ مختصر سا قافلہ پہاڑی ڈھلانوں، گہری گھاٹیوں اور درختوں پر گھرے ہوئے پرپیچ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے دوسرے ہائیڈ آؤٹ کی طرف چل پڑا۔ دوسرا ہائیڈ آؤٹ جنوب کی جانب پہاڑیوں کے اندر ایک غار میں تھا۔ دوسری طرف بریگیڈیئر رام اوتار کی عبرتناک موت پر آزادی کشمیر کی تمام تنظیموں اور مجاہدین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے عزائم اور حوصلے بلند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی فوجی یونٹیں بھی حرکت میں آ گئیں۔ انہوں نے تلاشی کے بہانے مسلمان کشمیریوں کے گھروں کو آگ لگائی اور ذرا سی مزاحمت پر کشمیری جوانوں پر اندھا دھند گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ یہ سارا ملٹری آپریشن سری نگر کی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کیپٹن چوپڑا کی قیادت میں ہو رہا تھا۔ وہ خود کشمیریوں کے گھروں میں گھس جاتا
औरतों की बेहुरमती करता और जो नौजवान कश्मीरी सामने आता उसको पिस्तौल के फायर से शहीद कर देता। कैप्टन चोपड़ा ने मुस्लिम कुश ब्रिगेडियर राम अवतार को भी जुल्म सितम में पीछे छोड़ दिया था। जब ये इत्तलात हमें मिली तो मैंने कमांडर शेरवान से कहा, चाहे कुछ हो जाए मैं इस दरिंदे कैप्टन चोपड़ा को नहीं छोड़ूंगा। कमांडो शेरवान खुद इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में था। उसने दीवार से लटकी हुई अपनी स्टेन गन उतारी और गार से बाहर जाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैंने भी अपनी स्टेन गन उठा ली थी। उस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था। हम दोनों कमांडो वर्दियों में थे। हमने एक कोठरी में घुसकर कश्मीरी मजदूरों वाला लिबास पहना। स्टेन गन ने अपनी लंबी अबाओं में अंदर छुपा ली और खुफिया पहाड़ी रास्तों में चल पड़े। मैंने शेरवान से पूछा, इस वक्त कैप्टन चोपड़ा तुम्हारे ख्याल में कहाँ होगा? शेरवान ने कहा, वो जहाँ भी होगा आज हम उसे मौत के घाट उतार कर ही आएंगे। पहाड़ी इलाके से निकलने के बाद हम एक छोटी सी बस्ती की तरफ खेतों में चलने लगे। कमांडो शेरवान को मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। बस्ती के बाहर खेत में एक कश्मीरी किसान काम करता नजर आया। शेरवान उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं उसके पहलू में मौजूद था। कश्मीरी किसान ने कमांडो शेरवान को पहचान लिया था। शेरवान ने कश्मीरी जबान में उससे कुछ बातें की और मुझे लेकर बस्ती से हटकर एक तरफ चल पड़ा। मैंने उससे पूछा क्या बातें हुई थी। वो बोला, इस वक्त कैप्टन चोपड़ा शहर के एक मोहल्ले में मुसलमानों के घरों की तलाशियां ले रहा है। कमांडो शेरवान श्रीनगर शहर का रहने वाला था। उसे शहर की एक एक गली, एक एक मकान का इल्म था। एक जगह से हमने दरिया का पुल उबूर किया। ऊपर दाएं जानिब कुछ फासले पर हमें फौजी जीप और 3 फौजी खड़े नजर आए। शेरवान रुक गया। यहाँ मौलवी इस्लामुद्दीन का घर है। मौलवी साहब कश्मीरी मुजाहिदीन के जबरदस्त हामी हैं। कैप्टन चोपड़ा जरूर उनके घर में तलाशी ले रहा होगा। वो मौलवी साहब को और उनके अहले खाना को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ आओ। हम कश्मीरी मजदूरों के भेस में थे। ऐसे मजदूर श्रीनगर शहर के अंदर और बाहर हर जगह मेहनत मुशक्कत करते नजर आ जाते थे। शेरवान ऊपर से होकर एक गली में घुस गया। मैं उसके साथ था। हम एक मकान के पास आकर ठहर गए। शेरवान ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने दरवाजा खोलकर शेरवान को देखा तो फौरन पहचान गया और हम दोनों को अंदर ले गया। शेरवान इस बुजुर्ग से भी कश्मीरी जबान में गुफ्तगू करने लगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद हम सीढ़ियां चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल के अकबी गैलरी में आ गए। यहाँ से दूसरे और फिर तीसरे मकान की गैलरी में उतर गए। नीचे बरसाती नाला बह रहा था। हम लकड़ी के पुल पर एक तरफ से उतर गए और नाला पार करके एक और तंग गली में पहुंच गए। उसी गली में हमें कुछ भारतीय फौजी एक मकान के बाहर खड़े नजर आए। शेरवान ने मुझे आहिस्ता से कहा, ये मौलवी इस्लामुद्दीन का मकान है। हमें जो कुछ करना है इसी जगह करना है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? क्योंकि मुझे नहीं यकीन कि हम कश्मीरियों के दुश्मन भेड़िए कैप्टन चोपड़ा को हलाक करने के बाद यहाँ से जिंदा बच सकेंगे। मैंने कहा, शेरवान, शहादत की मौत तो अल्लाह किसी किसी को नसीब करता है। ऐसी बात फिर न कहना। हमने कोई स्कीम नहीं बनाई थी, कोई मंसूबा नहीं था, कोई कमांडो ऑपरेशन तैयार नहीं किया था। कश्मीरी मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम के खिलाफ सीना तान कर जंग करने का एक जज्बा था जो हम दोनों को खुफिया कमीनगाह से उठाकर यहाँ खुले मैदान में ले आया था। हम दुश्मन के आमने सामने आ गए थे। कोई दूसरा कमांडो अगर उस वक्त हमें देखता तो यही कहता कि हम बेअक्ल लोग हैं, हम यकीनन मारे जाएंगे। लेकिन हमें मालूम था कि हर जगह अक्ल इस्तेमाल नहीं की जाती। कुफार के खिलाफ जहाद करते वक्त अक्ल नहीं जज्बा काम आता है, अक्ल तो हैरान रह जाती है। कमांडो शेरवान ने वही किया जो मैं चाहता था। वो मौलवी साहब के घर के सामने आ गया। मैं भी उसके साथ था। साथ वाले मकान के बाहर थड़े पर एक बूढ़ा कश्मीरी बैठा था। शेरवान ने उससे कोई बात की तो बूढ़ा कश्मीरी जवाब देने की बजाय घर के अंदर चला गया। वहां 3 भारतीय फौजी राइफलें लिए खड़े थे। मकान के अंदर से औरतों और मर्दों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें आ रही थीं। फिर अचानक औरतों की चीखों की आवाजें बुलंद हुईं। मुझे ऐसे लगा जैसे ये औरतें मोहम्मद बिन कासिम को आवाज दे रही हैं कि ए इस्लाम के जिंदा जावेद मुजाहिद, कुफार तुम्हारी मुसलमान माँ बहनों की बेहुरमती कर रहे हैं, क्या तू हमारी मदद को नहीं पहुंचेगा? मैंने बड़े धमाके किए थे। ये सारे धमाके बाहर हुए थे, मेरे अंदर कोई धमाका नहीं हुआ था। उस वक्त कश्मीरी औरतों की चीखें सुनकर मेरे अंदर एक धमाका हुआ। ऐसा ही धमाका कमांडो शेरवान के अंदर भी हुआ। 1 सेकंड के लिए हमने एक दूसरे की तरफ देखा। एन उस वक्त मकान के आगे जो 3 भारतीय फौजी खड़े थे उनमें से एक ने मुझे धक्का देकर कहा, तुम इधर क्यों खड़ा है? मैंने अपने गिरबान के अंदर हाथ डालकर स्टेन गन निकाली और ब्रस्ट मारकर भारतीय फौजी को गिरा दिया। इस दौरान कमांडो शेरवान की स्टेन गन का ब्रस्ट शोले उगलता दूसरे 2 भारतीय फौजियों के जिस्मों को छलनी कर गया। यह सब कुछ इतनी जल्दी और आनन फानन हो गया कि तीनों में से किसी एक इंडियन फौजी को संभलने का मौका न मिल सका। फायरिंग की आवाज पर अंदर से 2 फौजी दौड़ते हुए बाहर निकले। हम एक तरफ ओट में हो गए थे। जैसे ही वो मकान के बाहर आए हमने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों फौजी दोहरे होकर गिर पड़े। हम फायरिंग करते मकान के अंदर दाखिल हो गए। हमने अंदर जाते ही अल्लाह अकबर का फलक शिगाफ नारा बुलंद किया। अंदर मकान के सहन में एक फौजी और एक कैप्टन शिश्तर से होकर खड़े थे।
फौजी सिपाही ने एक औरत को बालों से पकड़ रखा था और कैप्टन पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा था। ये वक्त मुकालमे बोलने, किसी से कुछ पूछने, किसी को ललकारने, किसी को मौत की धमकी देने का नहीं था। हम फायरिंग करते गोलियों के ब्रस्ट बारिश की तरह बरसाते सहन में आ गए। सहन में आते ही मैंने छलांग लगाकर भारतीय कैप्टन को, जो यकीनन कैप्टन चोपड़ा ही हो सकता था, नीचे गिरा लिया। उसकी पिस्तौल से 2 फायर हुए। इस असना में शेरवान की स्टेन गन का ब्रस्ट उस भारतीय फौजी के सीने में से गुजर गया था जिसने कश्मीरी खातून को बालों से पकड़ रखा था। वो खून में लथपथ नीचे गिर पड़ा। कैप्टन चोपड़ा के पिस्तौल ने मेरे साथ फर्श पर गिरते हुए पिस्तौल के जो 2 फायर किए थे, उनमें से एक फायर की गोली मेरे बाजू के करीब से और दूसरी जरा ऊपर से होकर निकल गई थी। ये दोनों फायर कैप्टन चोपड़ा की जिंदगी के आखिरी फायर थे। उसके बाद उसकी गर्दन की हंसली टूट चुकी थी और वो बेजान होकर सहन में पड़ा था। औरतें खौफजदा भी थीं और आजादी कश्मीर के पुरजोश नारे भी लगा रही थीं। कमांडो शेरवान ने मुझसे कहा, गली में जाओ, बाहर जीप के पास जो भारतीय फौजी खड़े थे वो जरूर अंदर आएंगे। मैं दौड़कर गली में आ गया। सामने गली में मुझे दोनों फौजी भागते हुए अपनी तरफ आते नजर आए। मैंने स्टेन गन अपने लंबे कुर्ते के अंदर छुपा ली थी और मेरे हाथ अपने कुर्ते के गिरेबान में से स्टेन गन पर था। जैसे ही भारतीय फौजी करीब आए, मैंने स्टेन गन बाहर निकाली और उन पर ब्रस्ट फायर करने शुरू कर दिए। उनके पास राइफलें थीं। उन्हें राइफलें फायर करने की मोहलत न मिली। घरों से कश्मीरी नौजवान बाहर निकल आए। कमांडो शेरवान भी वहां गया। सबने मिलकर भारतीय फौजियों की लाशों को घसीटकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। उनमें कैप्टन चोपड़ा की लाश भी थी। कश्मीरी नौजवान इंतहाई जोश के आलम में थे और अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कमांडो शेरवान ने कश्मीरी जबान में उन्हें कुछ समझाया और एक कश्मीरी जवान घर में से पेट्रोल का डिब्बा ले आया। उन्होंने मरे हुए भारतीय फौजियों का असलहा और मैगजीन अपने कब्जे में कर लिया और लाशों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शेरवान ने कहा, यहाँ से निकल चलो। हमने स्टेन गन ने दोबारा अपने कुर्तों में छुपा ली और तेज तेज कदम चलते गली से बाहर आ गए। हमने कई आदमियों और नौजवान कश्मीरियों को गली की तरफ जाते देखा। गली के बाहर फौजी जीप इसी तरह खड़ी थी। शेरवान छलांग लगाकर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं उसके साथ वाली सीट पर आ गया। उसने जीप स्टार्ट की, उसे तेजी से घुमाकर वापस मोड़ा और जीप बस्ती के मकानों के साथ साथ जाती सड़क पर हवा से बातें करने लगी। रास्ते में कुछ लोगों ने हमें हैरानी की नजरों से देखा कि 2 कश्मीरी मजदूर फौजी जीप चला रहे हैं और वो भी इतनी तेज। मैंने शेरवान से कहा, हमें ये जीप छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा, अभी नहीं। जीप श्रीनगर शहर से जब काफी बाहर निकल आई और खेत शुरू हो गए तो शेरवान ने उसे एक मैदान में डाल दिया। जीप उछलती रही और मैदान से निकल गई। आगे एक कच्ची सड़क आ गई जिसकी दोनों जानिब चनारों के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। काफी दूर तक जीप कच्चे रास्ते पर दौड़ती और गर्द उड़ाती भागती गई। हमारे आसपास कोई बस्ती, कोई आबादी नहीं थी। शेरवान ने रफ्तार आहिस्ता कर दी और उसे घुमाकर एक जगह नशेब में लाकर रोक दिया। उसने जीप की पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलकर अपना रुमाल उसके अंदर डालकर पेट्रोल से तर किया और उसका फीता बनाकर उसके सिरे को आग लगा दी और बोला, भागो। हम दौड़कर गड्ढे से बाहर निकल आए। उसके साथ ही धमाका हुआ और जीप आग के शोलों में धड़ाधड़ जल रही थी। हम इस तरफ जाएंगे। शेरवान एक तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं उसके साथ साथ था। हम सेबों के एक बाग में से गुजरे जिनके दरख्तों पर फूल आ रहे थे। उसके आगे जाफरान के खेत आ गए। हम उनमें से भी गुजर गए। हम कश्मीरी किसान मजदूरों वाले भेस में थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। कुछ देर मैदानों, खेतों और ऊंची नीची घाटियों में चलते रहने के बाद नीम पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। मैंने शेरवान से पूछा, इन लोगों ने भारतीय फौजियों की लाशों को आग लगा दी थी। उन्हें चाहिए था कि लाशों को गड्ढे खोद कर दबा देते। शेरवान बोला, दूर से आग देखकर उधर से गुजरते हुए भारतीय फौजी यही समझेंगे कि यहाँ कश्मीरी मकान जल रहे हैं, यहाँ इस तरह आग लगती रहती है। मेरा ख्याल है हम अपने नए हाइड आउट से काफी दूर आ गए हैं। मैं जानबूझकर लंबे रास्ते से आया हूँ। कमांडो शेरवान ने सामने वाले टीले की तरफ देखते हुए कहा, हम इस टीले के पहलू से निकलकर झाड़ियों में से गुजर रहे थे कि अचानक हमें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। हम रुक गए। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैंने शेरवान से पूछा, ये औरत क्यों रो रही है? अभी मालूम करते हैं। हम जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ झाड़ियां हटाकर चले। झाड़ियों की दूसरी जानिब हमने एक 8-10 साल के लड़के को एक जगह जमीन पर बैठे रोते देखा। वो सिसकियां भरकर रो रहा था। हम उसे औरत समझे थे। शेरवान उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कश्मीरी जबान में उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। लड़के ने अपने सामने 2 कश्मीरी किसानों को देखा तो रोते हुए एक तरफ इशारा करके कश्मीरी जबान में कुछ कहने लगा। शेरवान उसको सवाल करता और वो रोते हुए उसी जानिब इशारा करता। मैंने शेरवान से पूछा, क्या बात है कमांडर, ये लड़का रो क्यों रहा है? कमांडो शेरवान उठकर मुझसे मुखातिब हुआ, लगता है कुदरत आज हमसे बहुत काम लेना चाहती है।
اس نے کشمیری لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کشمیری زبان میں کچھ کہا۔ لڑکے نے رونا بند کر دیا اور جس طرف سے ہم آ رہے تھے اس طرف دوڑ کر جھاڑیوں میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے شیروان سے پوچھا بات کیا ہے دوست؟ اس نے اپنے کرتے کے اندر سے اسٹین گن نکالی اور اس کے میگزین کو چیک کرتے ہوئے بولا، تم گن کو چیک کرو، میری گن میں تو شاید ایک ہی راؤنڈ رہ گیا ہے۔ میں نے اپنی گن کا میگزین چیک کیا، میرا میگزین چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میری گن تو خالی ہے۔ کمانڈو شیروان بولا میری گن میں ایک راؤنڈ ہے، میرے ساتھ آؤ، ہمیں ان درختوں کی طرف جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ آگے ناشپاتیوں کا ایک باغ تھا۔ یہ لڑکا اپنی جوان بہن کے ساتھ باغ میں سے گزر رہا تھا کہ دو بھارتی فوجی وہاں کسی طرف سے آ نکلے۔ انہوں نے لڑکے کو مار پیٹ کر بھگا دیا اور خود اس کی بہن کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا وہ لڑکی کو کہاں لے گئے ہوں گے؟ باغ کے آس پاس ہی کہیں ہوں گے، ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ناشپاتیوں کا باغ آ گیا۔ باغ کی دوسری طرف آئے تو کچھ فاصلے پر ایک کوٹھری دکھائی دی۔ یہ لکڑی کی کوٹھری تھی جس کی ڈھلوان چھت پر گھاس پھوس ڈال دیا گیا تھا۔ شیروان نے کوٹھری کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، بھارتی درندے لڑکی کو ضرور اس کوٹھری میں لے گئے ہوں گے۔ میں اس طرف سے جاتا ہوں، تم دوسری طرف سے آؤ۔ میں دوڑ کر کوٹھری کے عقب میں آ گیا جہاں کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا تھا۔ اچانک کوٹھری میں سے لڑکی کے چیخنے اور کشمیری زبان میں فریاد کرنے کی آواز آئی۔ وہ بار بار یا اللہ خدایا کہہ رہی تھی۔ میں گھوم کر کوٹھری کے دروازے کی طرف آیا تو میں نے کمانڈو شیروان کو دیکھا۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ لگا آہستہ آہستہ کوٹھری کے بند دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں رک گیا۔ میرے ہاتھوں میں اسٹین گن ضرور تھی مگر وہ خالی تھی۔ اندر سے لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو کسی کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتنے میں ایک مرد نے ڈوگری زبان میں لڑکی کو گالی دی۔ یہ کوئی ڈوگرا سپاہی تھا۔ کمانڈو شیروان نے زور سے بند دروازے کو لات ماری اور فوجیوں کے لہجے میں ڈوگری زبان میں کہا، دروازہ کھولو جانگلی، نہیں تو ہم گرینیڈ مارے گا۔ کون ہو تم؟ اندر سے دوسرے ڈوگرا سپاہی نے چلا کر پوچھا۔ شیروان نے اسی کرخت لہجے میں کہا، ہم تمہارا کمانڈنگ آفیسر ہے جانگلی، تم اپنے اوسی کو بھی نہیں پہچانتا۔ دروازہ کھولو نہیں تو ہم گرینیڈ چلا دے گا۔ جلدی سے کسی نے کنڈی اتاری اور دروازہ کھول دیا۔ شیروان نے چیتے کی طرح لپک کر اس کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ میں تو آگے بالکل تیار تھا۔ ڈوگرا سپاہی مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے اس کی گردن اپنے بازو میں لے کر زور سے اوپر کو جھٹکا دیا۔ وہ بے جان ہو کر نیچے گرا۔ اس دوران کمانڈو شیروان نے کوٹھری میں گھس کر دوسرے بھارتی ڈوگرا سپاہی کے بدن میں اسٹین گن کا برسٹ فائر کر کے میگزین کی آخری 6-7 گولیاں پار کر دیں۔ ہم نے اس روشنی میں ایک کشمیری لڑکی کو دیکھا جو کونے میں دبکی خوف کے مارے کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ شیروان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کشمیری زبان میں کچھ کہا۔ لڑکی نے رونا بند کر دیا۔ ہم نے دوسرے ڈوگرے کی لاش کو بھی گھسیٹ کر کوٹھری میں ڈال دیا۔ ان دونوں کی رائفلیں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ شیروان مجھ سے کہنے لگا، تم یہاں ٹھہرو، میں اس لڑکی کو اس کے بھائی کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ لڑکی حیران ہو کر ہم دونوں کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ کمانڈو شیروان لڑکی کو ساتھ لے کر ناشپاتی کے باغ کی طرف چل دیا۔ میں نے دونوں ڈوگرا فوجیوں کے چہروں کو جھک کر دیکھا۔ دونوں مر چکے تھے۔ جس سپاہی کی گردن کا منکا میں نے جھٹکے سے توڑ دیا تھا اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ جس پر شیروان نے اسٹین گن کا برسٹ مارا تھا اس کی چھاتی ایک طرف سے کھل گئی تھی اور خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈو شیروان واپس آ گیا۔ کہنے لگا، لڑکا اپنی بہن کو لے کر گاؤں کی طرف چلا گیا ہے، ہمیں بھی اپنے ہائیڈ آؤٹ پہنچنا چاہیے۔ ہم نے ڈوگرا فوجیوں کی لاشوں کو وہیں رہنے دیا اور کوٹھری کا دروازہ بند کر کے اپنے ہائیڈ آؤٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی شام کو وہ آدمی بھی آ گیا جس کو کمانڈو شیروان نے نہرو انٹروگیشن سینٹر کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے جو تفصیلات بتائیں ان کے مطابق یہ انٹروگیشن سینٹر جموں شہر میں ایک نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ اس کی 4 دیواری پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ دیوار کے اوپر لوہے کی خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ رات کے وقت دیوار کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگی ہوئی بجلی کی بتیاں جلتی تھیں۔ اس کا ایک ہی بڑا گیٹ تھا جو دن کے وقت کھلتا تھا اور رات کو بند رہتا تھا۔ شہر کے جس علاقے میں یہ سینٹر قائم تھا وہ جموں کے ہندوؤں کا علاقہ تھا۔ چونکہ اس انٹروگیشن سینٹر میں صرف مسلمان کشمیری مجاہدین کو پوچھ گچھ اور تشدد کے لیے پکڑ کر لایا جاتا تھا، اس لیے حکومت اس علاقے کو اپنے لیے محفوظ سمجھتی تھی۔ کیونکہ اگر انٹروگیشن سینٹر سے کوئی مسلمان کشمیری مجاہد فرار بھی ہو جائے تو اسے ارد گرد کے ہندو پکڑ کر پولیس یا فوج کے حوالے کر دیں گے۔ کیونکہ جموں کے ہندو کشمیری مسلمانوں کے دشمن تھے اور کوئی ہندو کسی مسلمان مجاہد کو اپنے ہاں پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے آدمی نے بتایا، اس انٹروگیشن سینٹر میں اس وقت 11 کشمیری مسلمان اذیتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان میں دلی سے پکڑ کر لایا گیا گل خان نام کا آدمی بھی ہے جس کو وہاں کے لوگ پاکستان کا جاسوس سمجھتے ہیں۔ میرے لیے یہ معلومات بہت کافی تھی۔ اپنا سراغ رساں مجاہد جب چلا گیا تو میں نے شیروان سے پوچھا،
जम्मू शहर में मुझे कोई ऐसा खुफिया ठिकाना चाहिए जिसको मैं वहां अपना हाइड आउट बनाऊं, किसी तरीके से खुद इंटेरोगेशन सेंटर के आसपास घूम फिर कर उसका जायजा लूं और कोई मंसूबा बना सकूं। क्या हमारा वहां कोई ऐसा आदमी है जिस पर हम एतमाद कर सकें और जो मुझे अपने यहाँ ठहरा भी सके? कमांडो शेरवान कहने लगा, जम्मू तवी का यूं तो हर मुसलमान हमारा अपना आदमी है, वो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर का जबरदस्त हामी है और हमारी खातिर हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन जिस तरह का तुम्हें आदमी चाहिए उसके बारे में मुझे गौर करने का मौका दो। मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अपने आदमी वहाँ मौजूद हैं जो हमारी तहरीक आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें से किसी एक आदमी का इंतखाब करना है। मैं कल तक तुम्हें बता दूंगा। रात को हम इशा की नमाज पढ़ने के बाद नए हाइड आउट के छोटे से गार में मोमबत्ती रोशन करके बैठे बातें कर रहे थे कि अपने एक मुजाहिद ने आकर बताया कि मिलिट्री पुलिस टाल वाले जियालाल और उसकी बीवी पद्मावती को ब्रिगेडियर राम अवतार के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार करके ले गई है। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, पद्मावती बड़ी चालाक औरत है, वो मर्दों के जज्बात से खेलना जानती है, वो बच जाएगी। बल्कि बहुत मुमकिन है कि तफ्तीश करने वाले फौजी अफसर को भी अपनी जुल्फे गिरागीर का असीर बना ले। उस मुजाहिद ने यह भी बताया कि राम बन वाली बस्ती पुरसुकून है। ये वो जगह थी जहां हमने कैप्टन चोपड़ा समेत 7 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया था और मोहल्ले के मुसलमानों ने उनकी लाशों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। मुजाहिद कहने लगा, फौजी कैप्टन चोपड़ा और उसके साथी फौजियों को शहर में और शहर से बाहर तलाश करती फिर रही है, मगर अभी तक वो श्रीनगर के किसी भी इलाके पर निशान नहीं लगा सके कि कैप्टन चोपड़ा अपनी पार्टी के साथ इस इलाके में गया था। अब मेरा टारगेट जम्मू शहर का बदनाम तरीन इंटेरोगेशन सेंटर था, जहां गुल खान दूसरे कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ भारतीय दरिंदों के जबरो तशद्दुद का निशाना बना हुआ था। मुझे जम्मू शहर में अपने किसी बाएतमाद साथी की जरूरत थी, जहां से मैं टेक ऑफ करके नेहरू इंटेरोगेशन सेंटर पर अटैक कर सकूं। शेरवान ने किसी ऐसे बाएतमाद साथी की निशानदही के लिए मुझे सुबह बताने का कहा था जो इस ऑपरेशन में मेरी मदद कर सकता था। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद कमांडो शेरवान ने मुझे कहा, मेरे साथ आओ। हम गार में जाकर बैठ गए। कहने लगा, मैंने एक आदमी का सोचा है जो जम्मू में तुम्हारी मदद कर सकेगा। हमारे सारे साथी बाएतमाद हैं, लेकिन इस खास आदमी के वसाइल ज्यादा हैं। मैंने रात उसे खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने पूछा उसका नाम क्या है और मुझे जम्मू में कहाँ मिलेगा। कमांडर शेरवान ने मुझे उस आदमी का नाम और एड्रेस बताया। मैं उस आदमी का नाम गुलाम रसूल रख लेता हूँ। गुलाम रसूल जम्मू में क्या काम करता था ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस आप यूं समझ लें कि उसकी फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी। कमांडो शेरवान ने मुझसे कहा, तुम साधुओं वाले हुलिये में वहां नहीं जाओगे। मैंने कहा, अगर मैं अपने असली हुलिये में गया तो अमृतसर जेल से भागे हुए पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से पकड़ लिया जाऊंगा। शेरवान ने कहा, तुम्हारी अपनी दाढ़ी मूछें थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हैं, तुम इन्हें ऐसे ही रखो। कश्मीरी मजदूरों वाले भेष में तुम इसलिए नहीं जाओगे कि तुम कश्मीरी जबान में बातचीत नहीं कर सकते, फौरन पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि जम्मू में भारत की कई खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं और इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में जगह जगह मौजूद हैं। मैंने मुस्कुराते हुए शेरवान से सवाल किया, तो फिर क्या मैं औरत बनकर जाऊंगा? वो कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम आम पतलून कमीज में जाओ। तुम्हें वहां बाजारों में आवारागर्दी करनी नहीं, सीधा अपने मुजाहिद के पास पहुंचना है और उसके बाद वो तुम्हें छुपा लेगा। लोगों की नजरों से बचने के लिए तुम वो रंगदार टुकड़ियों वाली टोपी पहन लेना जो चंबे के लोग पहनते हैं। ये टोपी जम्मू के डोगरे भी पहनते हैं। मैंने ऐसा ही किया। मेरा प्रोग्राम रात के वक्त श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना होने का तय हुआ। मेरा लिबास ये था, एक मामूली सी पुरानी पतलून, पुराने बूट, नायलॉन की जैकेट और सर पर डोगरों वाली टोपी, जिसे मैंने अच्छी तरह से कानों तक खींचकर सर पर जमा लिया था। मैंने आईना देखा तो मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल अहमकों वाली लगी। मुझे ऐसी ही शक्ल की जरूरत थी। कुछ रुपए मेरे पास मौजूद थे। धमाका खेज महलूल वाली शीशी मैंने कागज में लपेट कर अपने पास रख ली थी। इसकी कहीं भी जरूरत पड़ सकती थी। शीशी आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसमें अभी इतना महलूल बाकी था जो भारतीय फौज की पूरी प्लेटून को धमाके से उड़ा सकता था। मैंने सोच रखा था कि अगर रास्ते में चेकिंग हुई और मुझसे शीशी के बारे में पूछा गया कि इसमें क्या है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे सर में सिकरी है और ये सिकरी की दवाई है जो मैं रात को सोने से पहले सर पर लगा लेता हूँ। अब मेरा अगला मिशन जम्मू में गुलाम रसूल से मिलना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।